Poštovani gledatelji, pratite intervju tjedna na Cryptoverse.hr. A danas mi u studiju zadovoljstvo pozdraviti Stjepana Šandrka. Stjepan je poznato lice na hrvatskoj likovnoj sceni, ali i dugogodišnji kripto i blockchain entuzijast. Stjepane, dobrodošao u studio Cryptoversa. Večer. Ovako, za početak, od kuda ti u kriptu, i to već cijeli niz godina, što te privuklo i koliko ta afekcija još uvijek traje? Duga je priča, pa ću nastojati u par rečenice usažeti, ali zapravo mogu reći da cijeli život nastojim nešto investirati, pa onda malo i pratim oko tih investicija. Kako sam samostalna djelatnost, slikar i tako, to su dosta neredovni prihodi, sad je puno, sad je malo i onda voliš imati tu neku sigurnost i pogled u budućnost. Nemam baš veliku vjeru u penziju, ovo koju ću dobiti od nekoga. Tako da iz toga je krenulo, a na kripto sam nabasao, na Bitcoin. Zapravo kao i svi, netko ti pokuša prodati Bitcoin, negdje 2013. ili tako nešto, i onda kažeš ajme, kakva je to glupost, to je za klince, kockari i tako, ne pada mi na pamet. I onda prođu godine dok opet naletiš s nekom legitimnijom pričom o tu ideju i uzmiš si vremena malo istražiti, shvatiš da priča drži vodu. Za mene je nažalost to bilo tek 2017. negdje i to ne u onom balonu nego prije. Pa dobro, to je dobar ulaz. Dosta rano, ali mogla je biti 2013. Da sam si samo malo dao vremena. Imali smo Google, imali smo sve. Trebalo je samo pročitati 5-6 stranica negdje, pa bi onda došao do više i to je taj neki put. Tako da ja sam tad odmah nešto sitno kupio i od onda pratim i mogu reći da u principu, za razliku od mnogih, gledam ljude i čudim se, nikad nisam bio ni dana neto u minusu s tom kripto investicijom. Bilo je groznih epizoda i odluka i puno škole usput, ali ako ne odustaješ od nekog smjera i od neke strategije, to zapravo jedna umirujuća strategija. Kupiti Bitcoin, zaboraviti to je to. Ako igraš dugoročno, ne? Da. Evo ovako sada. Kripto tržište je u zanimljivoj pa i izazovnoj poziciji. Sve je više onih koji sada, s obzirom na ovu korekciju, vide bear, puno je apatije na društvenim mrežama. Kako se ti pozicioniraš trenutno, odnosno zapravo pozicioniraš se dugoročno tako da tu nemamo šta ni raspravljati, ali vjeruješ li da je prošao vrh ili vrh tek slijedi? Mislim da vrh tek slijedi, što ne znači da neće vidjeti nekakve volatilnosti. Hoću reći, mislim da onaj ciklus kakav smo znali, ružne su riječi this time is different u investiranju, ali mislim da je gotov ili da će se malo barem prilagoditi, bit će drukčije, jer ovo tržište je sad drukčija zvijer. Mi nismo imali ETF-ove ni u jednom ciklusu prije, nismo imali ove treasury kompanije koje milijarde kupuju, MicroStrategy, Metaplanet i ostali. I tako dalje. Poslovni ciklus se vrlo vjerojatno produžio, to jest Amerika ima onu tsunami, planinu duga za refinanciranje koju nisu ni krenuli jer Fed drži kamate visoko još uvijek. I tako dalje. Tako da likvidnost dolazi, imamo veliku, po prvi put, podršku regulatora i politike u najvećim zemljama u isto vrijeme, a prije smo imali upravo suprotno, tako da tu sam pozitivan. Rekao bi da vrh slijedi, a kojim putem ćemo doći tamo? Ovo što si sada rekao, to na neki način implicira da ne vjeruješ da više postoje 4-godišnji ciklusi i da će se, čak si spomenuo to, da će se kripto ili barem Bitcoin kretati u skladu sa poslovnim ciklusima. Dakle, u skladu sa tržištima kapitala. Otprilike tako, da. Vjerujem da se isisava van volatilnost, jer sad postoje kupci. Točno kad padnemo neku razinu, gledamo, ovo je bila 5. korekcija, ovo je neki flash crash prije tjedan dana. Svaki put je to isti postotak, onaj neki prvi Fibonacci level i tu nađemo buy. Mislim, teško je govoriti na bazi 2 godine da je to nešto novo, sigurno će biti iznenađenja, ali mislim da je onaj 4-godišnji ciklus pravilan sa blow-off vrhom i onda kapitulacijsko dno i u tom pravilnom ciklusu je vjerojatno gotov. I zbog ovih faktora koje sam nabrojao, onda imamo još halving, svaki put ima sve manji i manji učinak. I drugo, svi očekuju to. Kada puno investitora svi očekuju da se nešto odigra, najveća je vjerojatnost da neće. Da.
Vidiš li Zaran sada, vidiš li Zaran ispod 100.000? Mnogi predviđaju takav, dakle Bitcoina naravno, mnogi predviđaju takav scenarij prije oporavka prema novim rekordima. Ja bih rekao da ne, ali sve gledam probabilistički. Znači recimo 15% šanse. Ako bi puknuli dolje, na vrlo smo tankom tlu, Da, zato je bitno. ja ga mogu vidjeti tamo na 74 nanovo i to bi onda izgledalo, opet se tehnički ne bi ništa pokvarilo, dobili bi jednu stanku, svi bi se rasprodali, dosegnuli bi ono dno emocije i mogli bi otići u neki novi vrh u jednoj posve novoj strukturi. Znači to bi bilo sasvim, ne bi bilo neočekivano, iako ne očekujem to. Znači više sam da ćemo samo nastaviti. Pitam te upravo zato što evo sada već tjedan i više dana na tržištu vlada strah, i to nije to moj dojam, nego kaže indeks straha i pohlepe. Ne? Sad, u tom kontekstu dublja korekcija bi bila problematična zato što bi jednostavno došlo do dodatne rasprodaje, ne samo da bi došlo do vala likvidacije, nego bi vjerojatno došlo i do spot rasprodaje. Da, vrlo vjerojatno. Ali mislim, to je sve zdravo. Imamo jako taj limitiran bazen Bitcoina. Opće, doduše vidjeli smo popriličnu prodaju nekakvih voleta koji su preko 10 godina stariji. Da, UG volete, da? Da, i samo početka, tako da je to malo, neću reći da je zabrinjavajuće, pa to je prirodno. Ljudi su došli do neke simbolične brojke i mislim da tih 100.000 level gdje se to moralo malo. Mi to tek pola godine konsolidiramo i prilično dobro. Emocija je rekordno loše. RSI dolje u podrumu, najveća likvidacija ikad, 20.000 dnevna svijeća u minusu, prošli tjedan. Sve je katastrofa, a 10% ispod all time highs. Da. Znači to je... Spomenuo si ovu tu cifru od $100.000. Dugo pratiš kripto, sam si rekao dugo si u kriptu. Kako objašnjavaš izostanak maloprodaje, ali i hajpa oko kripta u ovom ciklusu? I to unatoč tome što je BTC premašio tu toliko spominjanu granicu od 100.000, nakon čega su mnogi smatrali da će doći jednostavno do histerije, do neviđenog FOMA. Pa mislim da je to bazen istih ljudi koji su se... Prvo je bio manji, oni entuzijasti. Pamti ja 2017. pa to je svaki taksist, frizer, zubar, svi, bez diskriminacije, svi su te nagovarali da kupiš neki shitcoin na Ethereumu i tako dalje, oni ICO i to. Da. I tu su mnogi jako poginuli i onda se dogodilo opet i nitko nije ništa naučio i svi su opet, hrpa njih je izgubilo sve. I mislim da je tu emocija baš tog retaila jako loša, da su pomalo izostali, ali da možda ne i svi, a ovi koji su bili poput mene i hrpe frendova koji smo tu malo dulje, mi smo malo otporniji, ali ne ubacujemo baš značajne količine nove likvidnosti unutra. Više pratimo, gledamo. Zauzeli ste pozicije i čekate? Mogu ne prodavati, ali mislim, puno mi manje smisla. Sad, od momenta prvog ulaska to otišlo puta 60 ili u ovom momentu dodavati bilo što je jako mali učinak, odriči se jako puno stila svog života za jako mali učinak na... Ne kažem da je kasno. Mislim da će Bitcoin outperformat S&P i inflaciju uvijek. Vjerojatno je prošlo doba 140% godišnje prosječeno, ali bit će to atraktivna investicija, ali nije više onakva koja ti može promijeniti život ako odvojiš pola plaće. Zašto se taj bazen malo prodaje ne širi? Zašto ne ulaze neki novi klinci? Ti kažeš ti frendovi ste zauzeli svoje pozicije, ali zašto ne dolaze neke nove generacije koje stasaju, koje uče o Bitcoinu, koje bi trebale zapravo, ako pogledaš, sada žive u digitalnijem dobu nego što si živio ti ili ja, kako to da se oni ne odlučuju? Mislim da ideja s njima ne komunicira. Mislim, nije baš istina posve da nije značajan upliv. Ne znam nekoliko klinaca koji su Gen Z, čak oni više nisu toliko mladi, ima sad i ovih mlađih. Ali imam dojam da su oni svi nekako drukčiji od ove naše milenijali, Gen X generacije s kojima se pretežno družim, pa čak i boomera. Kao da su puno manje samostalni, puno manje nekako agenti svog života, svoje sreće, kreatori svog nekog, kao da se više oslanjuju na sistem. Paradoksalno, ne znam to zbog ovog COVID-a, onih svih mjera, gluposti, slušaj struku, u tom momentu došao jedan taj odgojni moment da su se jako oslonili, ali imam dojam da su svi onako jako vjeruju u sustav, a za Bitcoin ipak moraš biti
lakše ćemo dobiti ove stariju generaciju koja vjeruje u zlato, nego nekog klinca Prebaciti ih u kripto nekog klinca. Koji koristi AI i čeka da mu neko univerzalni bazični dohodak politički ponudi da ga izglasa i to je srećica. Kupuješ zlato? Pa ne baš, ali niti ne prodajem. Mislim, kupujem u životu, ali iz istog razloga uvijek me zanimao upravo taj store of value moment. Naravno i dionice i svašta, ali dionice je već preuzimanje ozbiljnijeg rizika i to, a uvijek sam zlato i Bitcoin gleda kao neki de-risk. Iako to zvuči paradoksalno, vidimo čak da je zlato outperformalo Nasdaq na 5 godina. Za Bitcoin ne moramo ni govoriti da outperforma sve u kozmosu, osim možda u nekom malom time frame-u, ne. Osim dionice MicroStrategy. Da, ali u kojem periodu? Od 2020? Od 2020 kad je Strategy počeo kupovati? To. Tako. Tako da ovaj zlato je, zapravo sam u onom istom periodu više kupovao, sad malo čekam i gledam. Razmišljam da li bi to... Zapravo graf zlata je jako zanimljiv. Dobili smo onaj parabolični rast koji često imamo, ali krivulja postaje jako ružna. Iako jesam investitor u zlato i simpatizer tih ideja i tako, svijet gdje zlato juri ovim tempom nije lijepo mjesto i bilo bi lijepo kad bi malo to se skuliralo, konsolidiralo. Međutim, nisam siguran da se ova krivulja više može stati i odmoriti. Imam dojam da će ići eksplozivno u jednom od dva smjera. Dobro, imali smo sada drastičan pad, najgori pad od 2013. godine, ako se ne varamo, jednom danu, 24 sata, 2,1 bilijun tržišne kapitalizacije, dakle, to je više od... Brutalno. Više od polovice kompletnog kripto tržišta je, znači, otišlo, nestalo 24 sata. Od kuda tako nagli pad? Ako odzumiramo samo mjesec dana, još uvijek smo u plusu. Možda čak i na tjednom grafu, tako da... Od početka godine 60% unatoč ovom padu. To su goleme emocije, napetosti i nekakvi sukobi dva sistema koji rezultiraju tim velikim preljevima. A nije teško zaljuljati market ako nema puno free floata, nema puno nekog aseta za kupiti, onda ga nije tako teško napucati. Pad kapitalizacije ili rast od milijun, milijardu ili bilijun ne znači da je ista količina novaca ušla. Ne znam, Bank of America imala neku studiju gdje su izračunali da nam u nekom momentu 2021. kad su radili istraživanje, da je multipla bila na Bitcoinu puta 18. Znači svaki dolar koji zaista neto uđe u market da diže kapitalizaciju za $18. Tako da postoji nekakva tu multipla koja se događa i to su zapravo fiktivne vrijednosti. Sad, rekao si svijet u kojem zlato raste. Ne zvuči baš dobro, zato što znamo kada zlato raste u vrijeme kriza, dakle, s obzirom na tu funkciju pohrane vrijednosti. Ali se sada probudio optimizam kod ulagača da je sad to se dogodilo usred smirivanja tenzije između Washingtona i Pekinga, pa ljudi prodaju zlato, jer sigurniji su i da će to onda se taj kapital rotirati u kripto. Međutim, to se nije dogodilo, barem za sada. Pa što ti vidiš kao glavne faktore koji utječu na kripto tržište, odnosno na rast ili pad cijena? Sasvim povezano, koji su to katalizatori koji bi kripto mogli vratiti u uzlazni trend? Pa mislim, ako jako odzumiramo, jasno je, svi već šere na Twitteru onaj graf M2 ili bilo koje mjere likvidnosti globalne i jako se dobro prate. Mislim da je korelacija bila 97% prosječna na godinu dvije, sad je vjerojatno nešto manja, nisam nemam baš obrazovanja i statistike, ali od oka, slikarskim okom mogu to reći. Da, znači, glavni faktor, ja bih rekao da je likvidnost, vodeći, drugi je nekakva adopcija koja sve to skupa ubrzava i to bi otprilike bilo to. A ove dnevne vijesti, mislim, na kraju krajeva i kriptu bilo kakva napetost ili kriza tehnički odgovara. To što tehnički bi trebalo je neko negdje likvidiran ili ima napetost i onda traži nekakvo utočište za miran san privremeno i tako, može napraviti neke oscilacije na tjednom, mjesečnom grafu, ali u principu smjer
smjer kuda se ide dosta jasan. Da, ali investitori to još uvijek tako ne shvaćaju. Mislim, čim su neke tenzije geopolitičke, makroekonomske, kripto pada poput dionica. Je. Iako manje volatilno Nasdaka u zadnjih, čak i manje i rastao. I manje duboko u korekcijama, neko i preklopio ta dva grafa, top to bottom i točno se tu je vidi. kripto bio iznenadio u 4. mjesecu prilikom prve objave carina od strane Donalda Trumpa, bio je doista pozitivno iznenadio. Ne što se tiče nekakvog rasta poslije, nego plitkom korekcijom, puno pličkom korekcijom nego tržišta kapitala. Je, to je to. I kad gledamo tamo, konstantno se događa ta manja volatilnost. Sad, koji je razlog? Naprosto kao da se čeka da se neke kockice, figure pomaknu pa da se to da to malo živne. Ali možda smo malo i razmaženi s tim golemim. Mi se svi osjećamo kao da neko ukrao bull market i nije se dogodilo što je trebalo, koliko 800 i nešto posto smo sad naprije godinu i pol, dvije. Problem je vjerojatno u tome što, pretpostavljam za razliku od tebe, što je dobar dio investitora u autovima koji su underperformali ovaj ciklus. I to dobro underperformali. Imam nešto sitno, uvijek sam entuzijastičan oko tehnologija i nije to sve prevara, to apsolutno ima jako dobrih projekata. Evo, na kraju krajeva i taj dosadni veliki Ethereum daje neke znakove živosti, svašta se tu gradi gore i u nekoj novoj ekonomiji i nekom novom monetarnom sustavu koji jasno ćemo morati vidjeti, jer ovo sa dugom dolarom i ostalo, mislim i sama američka vlada komunicira kao da su stablecoini put kojim se ide. Stablecoini su više sredstvo za održanje dominacije dolara koja je u ozbiljnom problemu. Apsolutno. Ali to znači da ima mjesta za Ethereum. I tako dalje. Mislim, to sve skupa je to znači da obveznice imaju, da ovi trezorci imaju kupca i, mislim, Tether, to me iznenadilo, da su kupili više zlata nego Kina u ovoj godini. Ne samo to, nego su jedan od najvećih kupaca američkih državnih obveznica, da. Da, računa se na njih, Circle ima IPO, znači sve skupa vidi se smjer kuda se ide, sad će se još u kongresu i ovi idući zakoni do kraja izglasati, imaju dobru podršku, ja uopće tu ne vidim razloga, osim velikih očekivanja, tenzija, strahova, ne vidim nikakvih razloga za neku paniku, rasprodaju ili imamo kraj ciklusa i sve to skupa. Kreće se izgleda i sa zaokretom u američkoj monetarnoj politici. Znači, Jerome Powell je najavio kvantitativno popuštanje, a sljedeći tjedan bi trebalo doći i do daljnjeg smanjenja kamatnih stopa. Koliko će to biti nekakav push, nekakav katalizator za kripto ili neće uopće, s obzirom, govorimo o smanjenju kamata, s obzirom da su možda investitori već to uračunali u cijenu. Mislim da sam event obično ode u oba smjera žestoko, da više služi market makerima da likvidiraju ljude s polugom i tako, ali dugoročno mora biti pozitivno. Jesmo li uračunali? Uvijek je sve uračunati. Sve informacije koje imamo ih svi, dakle, i mnogo pametniji, bogatiji ljudi od nas i teško mislim da jedinu prednost čovjek ima ako logično i razumno zaključi neke dugoročne zaključke, zauzem poziciju i čeka, jer na jako kratkom roku nemamo nikakvu prednost pred velikim bazenima novca i tisućama i tisućama ljudi koji su jako sofisticirani, imaju jako dobru i opremu, pozicije, arbitraže, apsolutno sve što mogu imati. Znači, nema rata protiv njih, to je Pogotovo s obzirom da je kripto tržište još uvijek toliko plitko, još uvijek toliko malo da ga je vrlo lako pomaknuti. Ali mi uračunavamo, 0,25 rate cut. Paul Tudor Jones kaže u zadnjem intervjuu 2,5 za pol godine, sad smo na 4. Pa ne za pola godine, ali moguće za... Da, unutar godinu. Unutar godinu dana, pogotovo s obzirom da najvjerojatnije na čelo Feda dolazi Trumpov čovjek koji će... Gdje je moguće i da se vanredno reže u istom danu na 1% ili na koliko god treba. Apsolutno nije isključeno. Tako da to ćemo sve vidjeti i kakve su reakcije tržišta, to uopće ne mogu. To bi trebalo biti jako dobro za dionice, međutim hrpu puta je... Upravo taj još jedan katalizator kretanja tržišta
pa možda i najveći, jednom pozitivan, drugi put negativan, pa opet pozitivan, pa negativan je Donald Trump. Zašto tržišta još uvijek toliko snažno reagiraju na njegove izjave, na njegove napise po društvenim mrežama? Naravno, radi se o predsjedniku SAD-a, ali valjda bi sada svima trebalo biti jasno da se njegovo razmišljanje, pa shodno tome i reakcije, od jutra do večeri može potpuno promijeniti. Da, ja sam očekivao da će se tržište malo imunizirati, jer to već traje sad on od da prvog jasan mjeseca. smjer i zapravo ne odustane od tog smjera, ali onda po putu promijeni jako žestoko i forsira tu neku nepredvidivost i pomalo ekstremne, provokativne i tako. Nemam pojma. Moguće da imamo posla sa botovima velikih market makera, burzi, fondova, hedge fondova i ostalo, koji naprosto su podešeni da reagiraju na kakav je sistem javne komunikacije i to, koji je uvijek bio umjeren u rukavicama i to ide na svaku vijest, prvo radi sell ili buy, a onda se kasnije razmišlja, analizira i pozicionira. Tako da moguće da je to efekt. Ili ili smo svi navučeni na taj dopamin društvenih mreža. To je jedna nova dinamika koja nije bilo prije. To je, čak i Ferde ovoliko komunicira, u najmanju ruku jedan sastanak mjesečno i onda još par nekih presica, pa par članova, pa došao sam od toga da kao sapunica, počnem to pratiti. Prije 5 godina nisam znao ko je predsjednik Feda. Da. Sad, u ovom tjednom izvješću Venture Capital Div Andreessen Horowitz 2025. je nazvao godinom institucionalnog usvajanja. Naravno, u kontekstu kripta govorim. Do kraja godine ima još malo, ali bi se svašta moglo dogoditi do kraja godine. Što ti vidiš do sada kao neke ključne događaje 2025? Ključni događaj? Pa ovako, ETF-ove smo dobili prethodnoj godini. To je nekakav jedva izboreni nužni preduvjet. Ali dobili smo predsjednika prije svega. Imali smo inauguraciju u veljači. Predsjednika koji je jako buliš na kripto, nego vidi kripto, prepoznaje ga kao imovinu, prepoznaje kao tehnologiju, idemo u tom smjeru, idemo biti velesila, imenuje Davida Zacksa za kripto cara ili što god to značilo. Kripto je car. Ima i još nekoliko pozicija, vrlo pozitivnu cijelu administraciju, od Besenta u riznici, lutnika, svih drugih koji su već duboko investirani i svi složni oko te ideje kuda se ide, tako da pokrenulo se odmah i te nove legislative, tri nova zakona, od kojih smo jedan jedva izglasali i još 2 slijede. Clarity Act i Stablecoin Act. Stablecoin Act je genius, on je izglasan. Sad se čeka Clarity, ali to moramo dočekati prestanak shutdowna. Da. A mislim to shutdown, koliko je do sad trajao, to je... Pa dobro, traje, ušao je u koji? Treći tjedan. Da, ne, četvrti tjedan. Prvoga je, ako se ne varam, krenuo, jel? Paralelno, država ima poprilično ok rezultate. Pita se čovjek da li bi kod nas bilo pozitivno da možemo napraviti shutdown sa svim troškovima i da samo nužne službe rade. Ali pa ne sumnjam da će to biti. Mislim, to će biti nužni preduvjeti da se postave pravila, jer giganti kao Google, Amazon, Apple i ostali nisu se usuđivali sa regulatorima koji su jako striktni i kažnjavaju i ne daju mišljenje i nisu dali pravila igre. Nije im palo na pamet da ugroze svoje biznise teške desetke, stotine milijardi u prihodima i vrijednosti, da stavi Apple neki wallet na iPhone i tako dalje, riskiraju tužbe i gluposti. Sad ta prijetnja nestaje i vjerojatno počinje na pozitivna utrka u smjeru adopcije. Banke su vjerojatno jako bitan faktor. Puno je banaka počelo imati skrbništvo za Bitcoin i nuditi to klijentima. Puno ih je reklo da će izdati stablecoin. Imam dojam da ćemo BlackRock je također imao nekoliko koraka u tom smjeru. Od najave tokenizacije svega do naravno super uspješnog IBIT fonda koji je oborio sve rekorde u industriji. Što će se dogoditi ako i kada SAD objavi da je kupio Bitcoin u svoje strateške rezerve? Pa evo, objavili su prije tjedan, 2, međutim, plijenili su ga. Da, nisu kupili, nego su zaplijenili.
Ali to je jedan... I samo da ne zna se još što će biti sa tim Bitcoinom, hoće li on biti vraćen. Tako je, obeštećenje ili će ići u rezerve, još se tu ne zna što će biti. Čekam, ali hoću reći, oni to mogu na razne načine. Mi svi očekujemo da otvore Coinbase accounti da počnu kupovati OTC ili direktno na burzi, ali to bi pokrenulo jednu takvu teoriju igara koja bi im onemogućila da kupe bilo što. Ja mislim da čujemo da su kupili 10 milijuna prvi buy. Neku mizernu cifru koju bilo koja od ovih kompanija kupi na tjednoj bazi, da bi to bio takav signal da BTC može otići u iracionalne brojke, jer nema ga puno u burzama. Znači to možemo skočiti doslovno 300% u danu na takvu vijest i da upravo zbog toga to ne gledamo, nego se sve nešto pozicionira sa Pa evo sada i u AI firmama jučer su objavili za kvantna računala za uzimanje udjela, što je vrlo čudno u kapitalizmu. Možda i nužno jer ovo je jako velika utrka. Ide se prema tome i sve više kopiraju taj model Kine. A onda opet to, koliko sam shvatio da oni stječu udjele kroz poreznu olakšicu i slično. Tako bilo sa Intelom. Znači nismo izvadili novce i kupili, nego na neke načine. Vrlo moguće, što se tiče Bitcoina, ima onaj lijepi prijedlog Bitbonca ili kako to zovu, gdje je država koja je kamata prevelika može probati uštekati 5%, 10% Bitcoina u dug, srednjeg roka, dugog roka nešto i dijeliti profit sa investitorom. Na taj način bi u rezervi odjednom bilo i jako puno Bitcoina, a samo činjenica da je postao dio najtraženije kolaterala na svijetu i da su se oni spojili, sama činjenica bi mu dizala cijenu i tako da ima tu mogućih scenarija i ono što najmanje očekujem da se ta rezerva počne puniti kako mi punimo svoje volete, odemo na burzu, kupimo. To bi vjerojatno bilo prejak signal za sve druge zemlje i sami sebe bi onemogućili da kupe 1.000.000 komada ili koliko je cilj. Ok, hvala ti za sada, a hvala i vama za sada, poštovani gledatelji. Napravit ćemo kratku pauzu za sponzora današnje emisije, pa se vraćamo u studio. Idemo nas natrag. Ok, kako izgleda tvoj portfelj, ako nije tajna? Dakle, ne govorimo o iznosima, nego o strukturi. Dosta konzervativno, ako se mene pita, iako vrlo neodgovorno ako bi pitali stručnjake. To isto ovisi ko je stručnjak. Ja sam startao sa 60% dionice, 40% cash, zlato i tako dalje i tu sam ušuljao malo Bitcoina u taj dio i to je naraslo tako da sam sad na možda čak 70% nekakvog likvidnog portfelja čisti spot Bitcoin, što je vrlo ugodna pozicija, a vrlo nepristojna među tradicionalnim investitorima. Ali mogu reći da se lijepo se spava. Mislim, gledajući taj graf i vijesti i sve drugo, uvijek si pustim, ima nešto zlata još uvijek, ima nešto. Gledajući kripto dio koji je najveći dio, ima jedno 10% altova. Bilo nešto više, ali kako smo rekli, bila je kontrakcija svega toga. Pustio sam si nekakve profite iz Ethereuma. Ethereum je bio moja velika pobjeda u prošlom ciklusu. Sam imao jedan moment kad sam odlučio prodati hrpu nekih dionica banaka tik pred start ciklusa, tamo 20. 21. Ethereum je bio $200 i mislim si, držiš sve ove banke i to, veseliš se dividendi od 10%, koja je luda dobra, ali država ti uzme 10% dividende. O čem pričamo? Idemo kupiti Ethereuma i to je bila jako lijepa odluka. Te neke profite sam uzeo nepopularno u NFT, ne u vrhu ciklusa, srećom, nego skužio sam jednom momentu prošle godine da čini mi se da NFT nisu mrtvi. Ja kak sam slikar
imam malo drugčiji pogled. Svi su to gledali kao špekulaciju i to je sad mrtvo, neće se nikad vratiti. Ne bih rekao, taj graf ima istu strukturu kao graf cijene Rolex satova, kao graf cijene zlata i bilo koji collectible. Oni nisu kao dionica, ali imaju, doduše još uvijek grebu po dnu. Ali misliš da nisu mrtvi? Mislim da nisu mrtvi, to jest mislim da je 90% mrtvo jer je svako živi mrtav mintao 1000 NFT-a kolekciju i onda svaki u 10 komada i tako dalje, ali ove kolekcije koje su tvrdo kuhane, koje su iz prvog ciklusa i nekakav art ljudi koji, ne znam, ja sam si kupio Damien Hirsta, ima onu kolekciju koja je uvijek u top 10, mislim da je 9000 komada, čovjek je umjetnik broj 1 po svim rang listama, manje više zadnjih 10 godina u kontinuitetu, nudio je svoje radove fizički ili kao NFT, to jest napravio pre-sale NFT-a i ko je htio isporuku mogao je brnati token, uzeti fizički rad ili je on uništio grafiku, a bilo ili, ishod je bio oko 50-50, 52%, 48%, ne znam u čiju korist nije ni bitno. Znači to je bio jedan dio rada, je bio taj društveni eksperiment, jesmo li spremni i tako dalje i to. I ono, to se prodalo po 8, 12 Ethereuma, ja sam si ga kupio za par komada po pola Ethereuma prije godinu dana. Ono što loše nije ni sad puno bolje od toga, ali u onom momentu imao koliko ono, tipa 600%. To mi je dalo do znanja, nije i ne može biti mrtva, ne. To je ono 1/1 komad koji je ono svaki drugčiji. Znam da si sam mintao NFT-ove, dakle, šta si napravio s njima? Jesi to prodao ili? Pa ovak, nije neka sreća, lokalni umjetnici iz male zemlje u Europi. Ja sam mintao par komada više kao eksperiment tehnologije, zanimalo me, ali pošto nisam digital artist, znači moj medij nije da se izražavam digitalno, nego idem digitalizirati. Mislim da nije neka fora staviti JPEG svoje slike i reći to je sad NFT. Znači, jesam ova dva koje imam napravio neku malu animaciju, da bude nešto posebno odnosno na fizički komad. I to je interesantno, ali u principu što sam učinio, bile su edicije od 5 komada i sa nekoliko prijatelja, eminentnih, mladih, suvremenih umjetnika i njih sam nagovorio, bili smo skupili ekipa da ćemo svi napraviti po jedan rad po 5 komada i da ćemo se svi razmijeniti da svako ima po jedan od svakog, tako da imamo te lijepe male kolekcije. To se čuva, to vrlo vjerojatno neće imati nekakve lude cijene jer nije ostvarilo neko djelovanje, nije bilo bitno u subkulturi u kojoj je nastalo. Međutim, ako mi napravimo karijere, onda će to vrijediti jer smo napravili karijeru. Jasno. To je interesantno, nešto sam kupio, nešto, ali da. Bila je ta priča da je NFT format vama umjetnicima otvorio jedno novo tržište, ali tome nije tako. Nije se praktično realiziralo da nekome je. Beeple ima novi život. Znaš, neki ljudi koji nisu to mogli monetizirati, ali pričamo o 0,1%. Što se tiče mojih kolega i mene. Nismo imali neke direktne koristi od toga. Ali opet to je bilo neki test tehnologije. Hoće ta tehnologija raditi, tehnologija radi, to se čuva, to je na voletima, tu su mi u džepu. Mi čekamo da stasa jedna nova generacija ljudi kojima je ugodno, koji su odrasli sa digitalnim stvarima i koji će naprosto reći ne želim Picassovu grafiku staru 70 godina žutu ružnu, nego CryptoPunk mi je fora. I još čekamo da ti ljudi imaju novaca. A biologija, vrijeme, treba će vremena to. Jesi mogao vjerovati to dok su bili u hajpu NFT-ovi, dakle, ne znam, CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club, pa onda Beeple sa Everidaysom, dobije na Christiesu 70 milijuna skoro, ili 69 milijuna dolara. To je bilo baš bubble, Si mogao vjerovati dok si gledao to? Da, ludo, to je bilo baš ni iz čega. Predobro da je bilo istinito, ali dobro da se dogodilo. Gledat ćemo mi i veće projekte toga, siguran sam, jer gledamo ih i ovako. Znači, civilizacija je naprosto gladna kolaterala koji je jedinstven i ne da se štancat. Znači, nešto, samo treba će vremena. Gdje, osim u artu, vidiš, ako kažeš da nisu mrtvi, gdje vidiš nekakve use case-ove za NFT-ove? Apsolutno svuda, jer to je
Čak Teoretski da, ali gdje vidiš da bi se moglo stablecoin realizirati? je novac, a što se tiče NFT-a, to može biti bilo koji ugovor o osiguranju, može biti karta za noć u hotelu koja može ići iz ruke u ruku, može biti karta za koncert koju kupiš kartu za InMusic i onda se ona počne tradat, pa oni objave token, zašto bi to bila fizička karta ili to puno elegantnije da je to NFT. Svaka dionice mogu biti obični tokeni, NFT treba biti non-fungible, ali certifikati za umjetnine, svašta. Nekretnine, svaka je 1/1, znači katastar može biti burza NFT-a. Kupiš NFT, kupio si nekretninu. I instantna je namjera i jasno je čije je vlasništvo i ko je kupio i kada. Da, sve su to bile te neke ideje, ali vidjeli smo to jednostavno nije zaživjelo. Barem za sad. Znaš šta još nije zaživjela? Isto je bila veliki hit. Gdje je nestao Metaverse? Pa mislim tu je ko misli da... Mislim, pazi, Zuckerbergov sa naočalama ne. Zuckerberg je preimenovao kompaniju, uložio milijarde i milijarde u razvoj tehnologije, ali za sada čini se da je fulao. Neki novi klinci su, znaš, tu. Headset varijanta ne, ali opet ja penzionere vidim u parku, oni su na Facebooku na mobitelu. Pa to je Metaverse uspio. Samo nije na onom levelu još, ne, znači nije se dogodio taj proboj u novi hardware, kao što neke naočale ili nešto, ili 3D svijet. Još mnogi su probali, svi su polomili zobe na tome, naprosto je predaleko. Činilo se da doista rapidno napreduje, ali znaš da su kompanije kupovale u Decentralandu i ne znam i raznim virtualnim svjetovima, kupovali su dućane, ne znam, zemljišta si imao tamo. Hollywood jedanput je taj hype nestao, o Metaversu se uopće više ne priča. Decentraland i Sandbox ili tako nešto, bile su ta dva. Odlična ideja, samo mislim da bi se trebala dogoditi ta digitalna ekonomija negdje. Recimo Facebook je idealan za to. Jest da je to sad više mreža za boomere i Gen X, da su mladi negdje drugdje, ali te društvene mreže koje imaju par milijardi ljudi gore, to je kao stvoreno, ili Twitter koji je sada X. Sad, novi ultimativni hit je sada AI. Pa kako ti vidiš razvoj te tehnologije? Je li to nešto dobro, je li to nešto loše? Je li to nešto čega bi se trebalo pribojavati ili jednostavno nova industrijska revolucija? Sve to. Uvijek se smađam s ljudima, pokušavaju ostaviti nekakav vrijednosni sud na tehnologiju, da je nešto dobro ili loše, ja bih rekao da je ona neutralna, a da ju mi možemo koristiti na dobre i loše načine i radit ćemo oboje. Zato bi trebalo jako paziti u smislu regulacija. Da. Previše, premalo, potpuno jasno da mekane regulacije na AI, na kripto, na nijedan eksponencijalni trend ne rade, na slobodne protokole, na ovo, tako da to je vjerojatno krivi put. Impresivno što se događa. Znači, jedan tjedan vodi jedan, drugi, ja pratim 10 podcasta, vijesti, društvene mreže, okupira me to. Mogu si odvojiti par sati dnevno i imam dojam da kaskam i uopće ne znam što se događa. Ali adopcija je jako dobra. Mislim, ChatGPT ima korisnika. Kažeš, mislim, brzina kojom se stvari razvijaju je nevjerojatna. Uopće je nepojmljivo zamisliti gdje ćemo biti, u kakvom svijetu ćemo živjeti za 10 godina. I čini mi se da nema natrag. Kogod je probao GPT, nitko nikad deinstalirao aplikaciju. Nego se koristi više i više, jesi vidio, jesi probao i to je to. Sad to je neki novi... Sam konačno napravio onaj korak da prestanem googlat stvari. Da, malo haluciniram, malo nešto, ali ako ga znaš ispitati jednostavno ovaj stari metoda searcha kroz browser, pa obavijesti, cookies, prihvati ovo, pa mi izbaci 5 reklama, sve irelevantno. Potpuna katastrofa. Zapravo uopće ne znam kako će ove firme to podnijeti. Max 7, bio sam uvijek jako optimističan oko njih i rado bio investiran, sad nisam siguran. Mislim, imaju goleme troškove infrastrukture u 100 milijardi investicija, jer je to utrka koju ne smiju izgubiti, teorija igara, a svi gube lovo na tome. Znači, niko još nije našao monetizacijski način da budu pozitivni. I jako neugodno. Za sve osim za Nvidia u ovom trenu. Da.
Ali oni prodaju lopate, a ne proizvod. Za sam kraj, u danjoj budućnosti distopija ili utopija? Optimističan sam, pa ću reći malo distopije i onda utopija. Prvo će nam biti malo gore da bi bilo bolje svima. Svaka nova tehnologija je donijela prvo malo tumbanja i ružnih društvenih promjena. Od struje, traktora, interneta nadalje, ali u jednom momentu počne se koristiti ispravno i nužno donese nove vrijednosti i raskoš, obilje i tako dalje. Stjepane, puno ti hvala na gostovanju. Molim, drugi put. A hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ako vam se ovaj intervju svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe na naš kanal. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!